Yeah, good to see you again, all the students from UGC, from Economic Faculty, and from Communication Faculty. We are going to see as our lesson English business and then English for communication in session 2 right now. In session 2, we will talk about how to combine the sentence. Nah, what is the meaning how to combine the sentence? Bagaimana menyambungkan kalimat? It means that we have to use combining word. What are combining words in English? There are so many examples for like this one. There is and, so, but, or, moreover, besides, unless, if, and the others. When we want to combine the sentence, make sure that you do understand and then you do knowing about the meaning of this combining word. What is the meaning of and in bahasa? Dan. What is the meaning of so in bahasa? Hingga. What is the meaning of but? Tetapi. What is the meaning of or? Atau. And what is the meaning of moreover? In bahasa we say lagi pula. What is the meaning of besides? Besides it's different with beside without s. Besides with s in here, the meaning is selain itu. But beside with no s, it means that you are talking about position. So that's different, yeah? Beside with s and beside with no s. What about unless? Unless, the meaning of unless is jika tidak. So you can combine the sentence with this word. What about if? All the students know about if. If means jika. Kalau or seandainya or apabila. That's why these two words, there are two words, yeah? That's why. What is the meaning of that's why? That's why oleh karena itulah. Now, if you want to combine the sentence with this word, yeah, you may use that's why. Or maybe not only oleh karena itu, but you can say maka dari itu. If you want to say oleh karena itu or maka dari itu, you can say with that's why. Or another slang bahasa, for example, makanya saya. Nah, you can say with that's why. Gitu ya. What is the meaning of although? Yeah, even though. Although and even though means meskipun. Yeah. While. What is the meaning while? While means sementara itu. Ya. Or sambil. Nah, while means sambil. For example, Mrs. Lia mengajar sambil mendengarkan. So it means that Mrs. Lia teach while, nah gitu ya. But the rules when you want to say while, it must be put verb one and ing. Nah ini kalau mau pakai while, you must say verb one and ing. For example nih, ya. Mrs. Lia mengajar, Mrs. Lia teach sambil while. Nah, mendengarkan itu kan listen. Because the rules of while you must combine with gerund. Jadi while teaching. Jadi kata kerjanya must be add with ing. Ya, misalnya sambil tidur, you can say while sleeping. Sambil membaca, you may say while reading. Okay? What about when? What is the meaning of when? When it means saat. Nah, when di sini it is not about questions. And if you want to know the difference between when, kapan, and when, saat. Nah ya, when with the meaning kapan, it means that there is a question mark. Pasti ada tanda tanyanya. But in here,
the position of when is in the middle of the sentence ya. Jadi posisi when-nya itu kan ada di tengah kalimat. So it means when in here means saat. Jadi if you want to say saat, you can say with when. For example, saya bertemu kamu saat aku di kampus. Nah, you can say I see you or I meet you when. Nah, when-nya di sana artinya saat. Aku di kampus. I am in kampus. Okay. What is the meaning of meanwhile? Nah, meanwhile means sementara itu. Nah, gitu ya. Jadi, if you want to combine the sentence ya, you want to make the sentence and then there is ada kata-kata sementara itu, you can say with meanwhile. Nah, gitu ya. What is the meaning of so that? Nah, sama nih, so that oleh karena itulah atau so that sehingga. Nah itu ya, jadi you want to combine with sehingga, so that, nah gitu, itu boleh, you can say. What about due to? What is the meaning of due to? Due to means dikarenakan oleh. Nah, jadi gini, for example, if you want to make announcement statement, ya, jadi kalimat-kalimat pengumuman. Atau misalnya if you want to make a notification letter, surat-surat keterangan. Atau if you want to make a reason letter ya, surat-surat beralasan. For example, dikarenakan adanya perbaikan listrik, gitu ya, maka listrik perumahan akan mati dalam durasi 2 jam. Hari ini, bla bla bla. So it means that you want to make an announcement. Nah, there is a reason ya, ada alasannya. Nah, Anda boleh pakai kata-kata due to. Jadi dikarenakan oleh, nah itu you bisa menggunakan due to. What about in order to? Nah, in order to ini adalah 3 kata, but only one meaning. Only has one meaning. In order to, what is the meaning? The meaning is sehubungan dengan. Nah, if you want to make a statement ya dengan kata-kata sehubungan dengan. Nah, contoh misalnya for example, Mrs. Lia tidak datang ke kampus sehubungan dengan bla bla bla. Nah, you can say with Mrs. Lia cannot come to campus in order to. Okay. What is the meaning of because? Nah, ini misalnya ada tamu ya, tapi tidak apa-apa ya. Kita mesti record ya. What is the meaning of because and because of? Nah, ini what is the difference? Nah, ini you have to pay attention with the because and because of. What is the difference? Kalau because ya, itu the meaningnya karena. Nah, kalau because of itu artinya gini. Dikarenakan. Nah, begitu. Nah, for example nih. Kalau because Mrs. Lia tidak datang ke kampus karena Mrs. Lia sedang melakukan tugas. Berarti kalau because harus there is a formation SPO and SPO. Jadi harus ada pembentukan SPO ya, subject predicate object, lalu because, lalu kembalikan subject predicate object lagi. Gitu kalau because. What about because of? Kalau because of langsung abis of-nya itu langsung subject. Langsung objek, maaf. Nah, for example, Mrs. Lia marah karena kamu. Nah, Mrs. Lia is mad because of you, titik. Jadi, you nggak bisa lagi sambungkan dia dengan jadi SPO lagi setelah of. Gitu ya. Nah, what is the meaning of since? Since itu bisa artinya sejak, ya. Bisa artinya karena. Nah, jadi bebas ini kalau since ini. Kalau whereas itu padahal. Nah, jadi ini ya combining wordnya. Jadi you must know the meaning of the wordnya. Each of wordnya mesti tahu. Nah ya, nah ada banyak combining wordnya. Ya, contohnya ya ini. Ya, okay. Now we are going to the next slide. Nah, ini there is exercising ya. Coba you have to make a practicing ya. Fill in the blank to combine the sentence with appropriate words. Artinya apa? Istilah yang kosong ini untuk mengkombinasikan kalimat-kalimat ini dengan kata-kata yang pantas. Maksudnya kata yang penghubung tadi, combining word tadi, pantasnya. Cocoknya apa? Nah, what are the steps to combine this? Ya, the first thing, hal yang pertama yang you must try to understand adalah you must do adalah understand dulu, pahami dulu what is the meaning.
For example, number 1, Mr. Hayek, blah blah blah, Mr. Hirschman will sign the Master of Understanding in the ballroom. Artikan dulu, Pak Hayek, Pak Hirman akan menandatangani MOU di ballroom. Nah, kira-kira in your prediction or in your opinion, what is the correct atau what is the appropriate wordnya untuk menggabungkan Mr. Hayek, Mr. Hirman ini? Mungkin pasti jawabannya N ya. Betul kalau N. Jadi di situ ada Pak Hayek dan Bapak Hirschman. Nah, begitu. Berarti yang cocoknya adalah N. Nah, ini mangga adik-adik bisa you can do number 2, number 3, and number 4. Ini for your exercising ya. Yang penting the first step that you must try to do is you have to understand the word-nya dulu. Ya, kalau you don't understand ini repot. Yang penting you must understand dulu what is the meaning. Ya, okay. Now we are going to the next slide. Nah ini if conditional nih a little bit complicated ya. If you don't understand, if you don't want to try to catch the function of if conditional. Nah, see this one. What is if conditional? As we know that there is the word if. If itu artinya jika. Conditional itu artinya syarat. Maksudnya apa sih? Ini what we learn for. Kita mau pelajari apa? Nah, this one is when we want to study about how to say jika. Nah, jika in bahasa Indonesia kita gampang. Kita tinggal bilang, ya jika itu in bahasa Indonesia we have 4 ya. Bisa you can say with jika, you can say with apabila, you can say with bila, you can say with seandainya. Nah, in if conditional ya, kita in different with in English. Kalau di dalam bahasa Indonesia we say jika itu ya gampang, mau bilang jika, apabila, kalau itu semua sama. But in English, no. It's depend on the situation. Jadi tergantung sama keadaan. Jikanya jika kenapa? Nah gitu ya. So it means that there are 3 types. Ada 3 tipe nih dari penggunaan jika. Ya, jika yang bersyarat. Yang pertama adalah first type. First type is about something real. Nah, see this one, something real ya. Ini will be done after the condition is fulfilled. Apa artinya? Sesuatu itu yang nyata yang akan dilakukan setelah syarat itu terpenuhi. Maksudnya apa? Kamu akan melakukan A kalau syaratnya B sudah terlaksana. Tapi ini dalam real ya, real situasi. Maksudnya kenyataan yang benar-benar nyata. Jadi bukan not in like a second type. Nih lihat di second type ini berbeda. Second type adalah it's unreal. Nah terbaliknya. Jadi something unreal ini maksudnya begini. If you just only imagine, if you just only with the estimated, or you just only want to say about your prediction, mau memprediksi, mau berhayal, mau memperkirakan, you can say with the second type. Nah ya, jadi ini maksudnya apa? Something unreal will be state. Jadi sesuatu yang tidak nyata, maksudnya sesuatu yang hanya berupa prediksi, hanya berupa angan-angan, hanya berupa imajinasi, atau hanya berupa, for example, hanya sesuatu dugaan, ini yang kamu nyatakan boleh, ya. Tetapi itu sebetulnya bertentangan sama kenyataan. Contoh mudah nih ya. Contoh mudahnya adalah second type ini gini. Seandainya aku punya uang 20 juta sekarang. Posisimu itu kamu memiliki, you just only have 100.000. Kamu uangnya cuma punya uang 100.000. Tapi you bilang seandainya aku punya uang 20 juta. Meskipun kamu can reach that 20 million. Kamu bisa mendapatkan 20 juta itu bisa. Tapi kan itu bertentangan dengan kenyataan kamu sekarang. Ya, the condition of your situation right now, you just only have 100,000. Kenyataanmu sekarang nih, you cuma punya uang 100.000. Tapi you bilang, ya kalau aku punya 20 juta sih, ini berarti Anda nggak bisa ngomong jikanya itu ke first type, ke tipe pertama. Tapi Anda harus go to the second type. So it means that because the situation is contrary with the real, so it means that you have to pay attention how to arrange the sentence-nya. Kamu lihat di second type.
bagaimana kamu mau merangkai kalimatnya ada di second type. Nah, bagaimana yang ketiga? Yang ketiga adalah the third type. Nah, ini something has been done but there is a regret. Apa itu artinya? Sesuatu yang udah dilakukan tapi kamu tuh menyesal. Nah, kamu pernah nyesel nggak? Pernah banget dong ya. Apapun pernyataan kamu penyesalan, Anda boleh katakan itu dengan jika. Atau kalimat bahasa Indonesia yang lainnya seandainya. Nah ini ya, for example nih, kita kasih bahasa Indonesia yang gampang. Duh, seandainya saja ya, aku tidak bodoh saat itu. Nah gini ya, bahasa lebay kalian ya, bahasa anak-anak remaja. Seandainya aku tidak bodoh untuk mengetahuinya, pasti dia sudah menjadi pacarku saat ini. Gitu ya. Karena kenyataannya kamunya bodoh saat itu ya, munculnya jadinya kelakuan kamu lebay dan dia jadi nggak suka sama kamu atau seperti apa dan akhirnya kamu merasa menyesal. Oke? Kata lain, contoh lain, for example nih, duh seandainya saja saya dulu belajar bahasa Inggrisnya rajin ya. Nah, pasti saya sekarang sudah belajar di negara lain. Jadi di dalam statement Anda merasa menyesal. Nah, pada saat you feel regret ini, you feel menyesal ini, you can see the third type. Ya. Nah, sekarang ini ada tuntunannya ketika Anda mau mau mengarrange atau menyusun kalimat tadi sesuai dengan tipenya. Ya. Nah ini lihat tipe pertama, perhatikan tipe pertama ketika kamu mau menyampaikan sebuah kenyataan ini, di situ ada will-nya yang paling penting. Lalu will itu apa artinya? Akan. Lalu kamu harus menggunakan verb one. Nah ini yang paling penting. Lalu di sini ada kata-kata if. Nah lihat ada poin-poin tandanya, ini ya, ini yang harus kalian perhatikan. Kamu tinggal ikutin aja. Begitu juga dengan tipe yang kedua. Nah, tipe kedua, nih perhatikan. Ini yang there is a blue arrow, ini harus diperhatikan banget. Ini ada poin yang adalah poin yang kamu harus tulis. Ya, ini contohnya. Seandainya saya punya sayap, kapan manusia punya sayap? Ya, saya kan nggak akan pernah punya sayap. Ini kan berarti hanya imagination. Nah, see if you want to say imagination, nah punyanya Anda harus pakai had. Nah, had ini artinya punya, tetapi dia bentuk kerjanya verb 2. Nah, ketika mau bilang akan, tapi Anda nggak boleh lagi pakai will kayak tadi di first type tadi. Kita coba lihat ke first type. Kan pakai will. Ya, tadi pakai will ya. Nah, ini nggak bisa. Tapi you go to pakainya would untuk say akannya. Nah, jadi ini harus lihat ini poinnya. Just only pay attention to the blue point. Ya. Begitu juga and then another sample. Ini ada contoh lainnya ya. Nah ini seandainya aku adalah burung, kita sampai kapanpun kita nggak akan pernah menjadi seseorang atau sesuatu yang berbeda dari kita. Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Jadi kita nggak mungkin sama dan nggak akan pernah kita bisa sama. Jadi ini hanya pengandaian. Seandainya saya adalah burung, saya akan terbang. Nah ini, jadi pada saat bilang adalahnya, ini kan harusnya I was. Tapi di sini nggak boleh pakai was, tetapi harusnya pakai I were. Nah perhatikan, semua subjek, all the subject, nih ya, harus menggunakan to be were. Perhatikan ada note-nya di sini. Ya, lalu we go to the third type. Nah juga the third type-nya, you just only pay attention to the yellow arrow in here. Nah ini perhatikan. Ya, dari ada if, kemudian ada had, kemudian ada verb 3 ya, kemudian ada penggunaan akannya dengan would, and then pasti harus pakai have lagi dan combine with verb 3. Ya. Nah, see this one ya. Ini hanyalah economic article ya ataupun information article. Nah, you can see this article, coba belajar ya, membaca. Nah, ini juga ya, ini hanyalah only about artikel. Nah, Anda sudah perhatikan ini semuanya ya. There will be a task, akan ada tugas ya. You have to make ya, perhatikan tugasnya adalah ya. There are 3 questions, there are 3 statement that you have to make ya. 3 if conditional statement. Ya, number 1
is about first type. The second is about second type. And number 3 is about the third type. Now you make each sentence with one type. Nah, but must be dealt, harus berhubungan dengan, nah ini, in this article. Nah, jadi Anda kan ada artikel di sini ya, kan di slide di sini ada artikel about reason to evict a tenant. Nah, reviewed by Frederick Goodwill. Nah, Anda bisa artikan ini dulu, lalu cari kalimatnya, find ya. The sentence yang bisa appropriate untuk membuat if conditional tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Oke, Anda harus submit tugas Anda ini dan masukkan ke kolom homework card-nya, dan seperti biasa as usual you have to submit to your leader of your class, and then leader class will submit to Zihan. Okay. Yeah, I think that our class today, even that we just only see on YouTube, yeah. Thank you very much for your attention, and keep trying to talk and to practice your English. Have a nice day. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.